sa bénédiction repose sur vous tous. Bon début de carême à vous tous. Aujourd'hui, premier dimanche, dimanche des trésors. L'Église, pour ce premier dimanche et début des carêmes, nous pose deux questions. Deux questions de réflexion très importantes pour démarrer ensemble ce lent chemin, pas uniquement du carême, mais le chemin de notre vie. Qu'est-ce qui est ton trésor et où est-il ? Qu'est-ce qui est ton trésor et où tu le caches ? Où est ton trésor ? Saint Augustin a un dicton que je trouve intéressant qui dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Le Seigneur nous a créés pour être avec lui. Adam et Ève vivaient avec Dieu tout le temps. Tu nous as fait, Seigneur, pour toi. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Le trésor a été illustré aussi par Jésus dans certaines paraboles, les paraboles du royaume des cieux. Quand il a dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Dans sa joie, et c'est vraiment un mot-clé pour aujourd'hui, la joie. Dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Il s'approche de ce trésor-là en se détachant de tout ce qu'il a pour avoir ce trésor qu'il a trouvé dans ce champ-là, et il se détache de tout avec joie, en reconnaissant que c'est vraiment cela et son trésor. Également, dans Matthieu 13, il continue en disant « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. » Ça se complète entre ce qu'on a lu aujourd'hui dans Matthieu 6 et Matthieu 13, l'idée du trésor pour que chacun de nous ait la conscience de ce qui est son trésor. Est-ce que ton trésor se limite à ta richesse dans ce monde, à ton travail, ton métier, ton commerce, tout ce que tu possèdes, tu achètes, ou ton trésor est un trésor éternel? C'est là où tu vois ton trésor, c'est là où tu vas chercher à le multiplier. Ce sont tes yeux qui font la différence. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, on a vu une porte d'entrée et une maladie. Le Seigneur et l'Église, dans ce début de carême, éveille ta conscience que la porte d'entrée, ce sont tes yeux. Tout ce que tu vois, tu veux avoir. Tout ce que tu vois avec tes yeux, tu cherches à le posséder. Est-ce que tes yeux sont limités et fixes que les richesses de ce monde, ou tes yeux arrivent à voir au-delà? Et c'est peut-être un exercice spirituel que nous tous pouvons pratiquer pendant ce carême. Un temps de méditation. Peut-être on prie, on lit dans la Bible, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a des moments de méditation dans notre journée? Ce n'est pas forcément des heures ou beaucoup de minutes, mais ça peut se limiter à quelques minutes, 3 à 4 minutes dans ta journée, pendant lesquelles tu dis « j'arrête tout et je prends un verset, un dicton, un apophthegme des saints-pères et je vais plonger dedans. Je vais chercher à voir ce que je n'arrive pas à voir dans ma journée. Dans ma journée, je vois plein de choses. Au travail, dans ma vie, dans ma maison, j'observe plein de choses dans ma vie. Mais est-ce que j'arrive à voir le Seigneur dans ma journée? Et je dis pendant ces 3-4 minutes, Seigneur, aide-moi à te voir, à reconnaître ta présence dans ma journée. À travers tes paroles, à travers tes enseignements. J'ai envie de te voir aujourd'hui. Mes yeux ont envie d'être rassasiés par ta présence. Parce que l'âme affamée, pour elle, toute amertume est bonne, comme dit dans
les paraboles, dans les proverbes. L'âme affamée, pour elle, toute amertume est bonne. Quand tu as faim, tu manges tout. J'ai faim. Tu dégustes pas ce que tu manges. Mais quand tu es rassasié, on te propose un gâteau que tu aimes, tu dis, ah mais je vais prendre un petit bout. Je suis rassasié. Je déguste. C'est la différence entre une âme affamée et une âme rassasiée. Ton âme affamée, pour elle, tout rentre. Je ne sélectionne pas, je ne discerne pas ce que je fais. Mais quand je suis rassasié, je dis non, ça je ne fais pas. C'est comme une âme rassasiée dans le carême par la parole de Dieu. Pour elle, elle discerne la nourriture. Naturellement, je dis non. Je ne mange pas ça. Ce n'est pas une âme et des yeux d'un pharisien qui regarde les ingrédients, mais c'est une âme et des yeux d'une personne qui veut se détacher pour suivre. Je ne vais pas m'arrêter sur ces détails, mais je veux suivre. Et tout cela est en vain. Je vais avoir des yeux rassasiés. Seigneur, j'ai envie, pendant ce carême-là, d'apprendre comment être rassasié. Pas uniquement de la nourriture mondaine, ni de la richesse de ce monde, mais par toi. Apprends-moi à te voir. Et la maladie exposée dans ce passage, c'était l'hypocrisie. Attention, pour que la lumière qui est en toi n'ait pas ténèbres. Parfois, on pense que tout va bien. Tout se passe bien. Il n'y a rien de mal. Je ne fais pas de péché, j'ai tué personne, je n'ai pas volé, et je fixe que les grands péchés. Du coup, je me trouve correct. J'ai rien de mal dans ma vie. Mais attention, parce que parfois, on se justifie les péchés au point qu'on ne les voit pas. On prend l'habitude du péché en le justifiant jusqu'au point que je ne le vois même pas. Et tant que tu ne le vois pas, tu ne le confesses pas, tu ne le reconnais pas. Dans la méditation, tu vas plonger à l'intérieur de toi pour chercher ces petits péchés qui sont cachés sous ton ego, sous ton orgueil. Tu caches ton péché par ton orgueil et tu le camoufles au point que tu ne le reconnais plus. Dans la méditation, tu arrives à soulever un peu et mettre de côté ton orgueil pour retrouver ces petites miettes que tu as cachées sous ton tapis pour ne pas les ramasser. Et fais-les sortir en dehors de chez toi. Ça ramène des petites fourmis, des bestioles, des maladies. Tout ça, ça peut puer au bout d'un certain moment. Attention, veille bien sur les détails. Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et dans les détails de ta vie, tu n'arriveras jamais à les voir, les apercevoir, sans un petit moment de silence. Pas forcément des grandes minutes, des petites minutes. Dans ta journée, tu fixes un verset, tu fixes un apophthegme et tu dis oui. Seigneur, aide-moi à te voir, être rassasié par ta présence dans ma vie et à travers ta lumière, ton torche, parce que, comme on a entendu, la lumière, tes yeux sont la lumière de ta vie, tu regardes et tu regardes qu'est-ce qui est caché sous ton tapis, sous ton orgueil, qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as glissé pour justifier et ne jamais voir. Et c'est à ce moment-là que tu vas te trouver libéré. Dans la joie, tu vas te détacher pour te rattacher au Seigneur, pour acheter ce grand trésor dont tu as besoin. Je souhaite revoir avec vous un exemple dans l'Ancien Testament qui était la convoitise d'Achab le roi. Dans le livre Un roi, on a l'histoire d'Achab et Néboth le Jézraélite. Achab qui était un grand roi, riche, qui a tout le pouvoir, la richesse du monde, avait un voisin qui avait une petite vigne qui s'appelait Néboth. Et c'était un terrain qu'il a hérité de ses ancêtres. Et attention, ce qui était particulier chez les Hébreux, c'est que le terrain, c'était leur héritage, non pas de leurs parents, mais de Dieu, qui a réparti la terre sur les tribus d'Israël. Donc c'était un territoire qui avait un sens pour cet homme-là, fidèle à Dieu.
Quand Achab l'a appelé pour lui demander de lui acheter cette vigne, ou de lui donner un autre terrain en échange, il a dit non, je ne peux pas. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est mon trésor. Je l'ai pris de la main de l'Éternel. L'Éternel est là. Je sers l'Éternel dans cette terre et je ne vais jamais me détacher de cette vigne. En plus, c'était une vigne, un symbole et un signe du sang du Christ, de son salut. Il voit le Seigneur dans son travail. Ce n'est pas un homme qui a mis son travail entre lui et Dieu, parce que parfois on se dit on n'a pas le temps parce qu'on met le travail entre nous et Dieu. Mais il vaut mieux mettre le travail dans les mains de Dieu. Et du coup, ton travail est en soi une prière. Et donc cet homme, il travaillait en prière, il voyait le Seigneur dans son travail, et il travaillait pour la gloire de son Saint-Nom. Il a refusé cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner. Donc je fais ça en m'accrochant à l'Éternel, en étant fidèle à lui. C'est pas parce que c'est un héritage matériel, mais c'est parce que je vois l'Éternel dans ce lieu. Et triste, Achab est rentré à la maison, trouvé sa femme, Jézabel, la reine phénicienne, non croyante. Il lui a dit, mais pourquoi tu es triste? Attends, mais tu es le roi, tu as le tout pouvoir. J'ai une ruse, je vais me débrouiller. Elle a pris les sceaux du roi, elle a rempli un appel au peuple pour faire un festin et elle a payé 2 traîtres pour dire des mensonges sur Néboth qui a été jugé à mort et le roi a récupéré le terrain par cupidité, par convoitise. C'était pas son terrain, il était un homme riche, mais ses yeux l'ont amené à un péché parce qu'il a en voulu le terrain de son voisin. Et il est allé jusqu'au point de le tuer pour l'avoir. Mais il a payé cher. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, nous donne des études de cas dans lesquelles on voit la mort qui est le prix du péché. C'est comme des études de cas bien illustrées et bien développées. Et on voit Achab qui meurt, comme Élie lui a dit, en contrepartie du fait qu'il a tué Néboth dans la guerre, et Jézabel, comme était le cas aussi, Jéhu a donné ses ordres pour qu'elle soit jetée par le palais qui était juste à côté de ce terrain de Néboth. Attention, parce que tes yeux sont une porte d'entrée très importante. Et ton trésor, qui est au royaume des cieux, qui est Dieu lui-même, fait la différence. Isaac le Syrien nous apprend que quand tu donnes en aumône et un dépôt dans la main du pauvre, c'est Dieu qui le reçoit et qui le garde. Chaque acte de charité et de prière enrichit ton trésor céleste. Au lieu de chercher à s'amasser des trésors du monde et glisser dans le péché et lutter contre le négatif, cherche à progresser et à donner et chercher à donner plutôt que de recevoir. Tout ce que tu donnes en aumône, dans la main d'un pauvre, c'est dans la main de Dieu que tu mets, et c'est Dieu qui le reçoit et qui le garde. Acte de charité qui enrichit ton trésor. Cherche à accroître et semer ton trésor céleste et cultiver des vertus. La foi, l'amour, la miséricorde, l'humilité, la prière. Et tous ces vertus-là ont les fruits de la joie, que cet homme qui a tout vendu était dans la joie pour acheter ce champ et avoir ce trésor. La joie, la paix. Qui peut acheter la paix? Est-ce que ça se vend avec des sous mondaines? Est-ce que la joie, tu peux l'acheter? Quel est le prix de la joie? Quel est le prix de la paix? Qui peut lui donner un prix? Sauf dans le trésor de Dieu. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie dans ta vie. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es. Mais le vrai trésor te donne la paix
et la joie. Et sans ces deux-là, comment tu vas vivre? Quelle maladie tu vas avoir? Quel sentiment tu vas perdre? Quelle angoisse tu vas vivre? Quel stress tu vas traverser? Vise bien des trésors éternels qui durent. النهارده أحبائي أول يوم في الصيام، كل سنة وانتم طيبين. وفي بداية الصيام المقدس الكنيسة بتحط قدامنا سؤالين مهمين. ايه هو الكنز بتاعك؟ ومخبيه فين؟ فين الكنز؟ الكنز بتاعك ايه وحطه فين؟ سؤالين مهمين جدا، لان انت اللي بتقرر وانت اللي بتحدد نفسك في ايه. ونفسك في ايه ده بيتحدد على حسب عينيك. عينيك شايفة ايه؟ عشان كده في انجيل النهارده نلاقي حاجتين اتحطوا قدامنا، مدخل ومرض روحي. المدخل هو عينك. لو عينك بسيطة جسدك كله بيكون نير، لكن لو عينك دي شايفة وطمعانة وزايغة وعايزة ده وعايزة ده وعايزة ده، وبيتدخل لك حاجات كتير في حياتك مش مفيدة ليك، هتعمل ايه؟ هتسرح وهتطمع وهتحس ان انت مش عارف حتى تشوف نفسك ولا تشوف اللي بين ايديك وعطايا ربنا ليك. مش عارف تشوف الوزنات اللي ربنا اداها لك. في قول اباء للقديس أغسطينوس بيقول لك: لقد خلقتنا يا رب من أجل محبتك لينا، ولن يجد قلبنا راحة إلا فيك. ربنا خلقك لأنه بيحبك، وخلقك علشان تعيش معاه. آدم وحواء، ممكن اللي بيتكلم جوه ده يسكت؟ ربنا خلقك، خلق آدم وحواء علشان يعيشوا معاه، يعيشوا معاه باستمرار. ما خلقهمش علشان ينفصلوا عنه. وبخلقته ليهم معاه وبالعيشة اللي عاشوها معاه دي كان هو إرادته إن احنا نفضل دايما معاه باستمرار. فالإنسان هو اللي بيختار بإرادته إن هو يفضل مع ربنا أو ما يفضلش. والسلام الحقيقي بيبقى موجود وانت مع ربنا، لكن كل ما تبعد عن ربنا كل ما بتفقد سلامك وبتفقد الفرح اللي في قلبك. فالكنز الحقيقي هو الله نفسه. ولما نربط ما بين متى 6 اللي قريناها النهارده ومتى انجيل معلمنا متى في امثال ملكوت السماء اللي موجوده في الاصحاح 13، يقول لك: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل وجدوا انسان فخبأه، ومن فرحه ودي كلمة مهمة مضى وباع كل ما له واشترى هذا الحقل. يعني إنسان لقى حاجة من كل فرح باع كل. مين بيبيع كل حاجة وهو فرحان؟ ده بيبقى مغموم يقول لك أنا خسرت. لكن ده واحد بيبيع بكل فرح عشان عارف إن اللي هياخده ده حاجة أغلى من كل اللي عنده. يشبه ملكوت السماوات أيضا إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، بيدور على جواهر كده لآلئ، فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما كان له واشتراها. عايز يشتري حاجة غالية فباع كل اللي عنده عشان يشتري. هو ده ملكوت السماء، هو ده الكنز. لما تربط بين الاتنين تعرف ايه هو الكنز الحقيقي بتاعك. الكنز الحقيقي هو انك تكون مع الله ذاته، تكون مع ربنا. وعلشان تقدر تنمو في الفضائل دي خلي بالك من عينيك. لاحظ عينك بتشوف ايه. ويمكن علشان نتعلم ازاي نحافظ على عينينا محتاجين يبقى عندنا وقت كده من التأمل في حياتنا. في يومنا، في اليوم بتاعك كده تاخد كام دقيقة، مش شرط وقت طويل، ممكن تاخد دقايق بسيطة جدا تدخل فيها إلى نفسك وتراجع نفسك، تشوف مشاعرك أخبارها إيه، من خلال آية، من خلال قول آباء، حاجة بسيطة تبقى موجودة قدامك في اليوم بتاعك توقفك 3 دقايق علشان تشبع بربنا. لأن بحسب سفر الأمثال النفس الجعانة لها كل إيه؟ مر حلو، والنفس الشبعانة بتدوس العسل. النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني إيه؟ لما أبقى شبعان كده وحد يعزم عليا بحاجة بحبها أقول له ماشي، أنا أكلت شبعان. لكن وأنا جعان يا عم هات أي حاجة حلوة مرة طعمة ملهاش أكل، أنا جعان هاكل ومش هميز. لكن لما أبقى شبعان أعرف أميز، وأنا جعان مش عارف أميز.
النفس اللي شبعانة بربنا تعرف تميز بيمر ايه فيها في حياتها، لكن النفس الجعانة مش هتعرف تميز. كل حاجة يلا، ما انا جعان للحب، جعان للمعركة، خلاص اي حد معدي، جعان للفلوس، اي طريقة باي وسيلة خدت، وهكذا. فما فيش تمييز. فبانك تقعد كده مع نفسك تقول يا رب انا نفسي اشبع بيك، علمني يا رب ان اكون شبعان بالعشرة معاك، مش بس عمال ادقق في ان انا هاكل ايه صيامي وهاكل ايه فطاري والمكونات واللي لا يا رب علمني اشبع بيك انت. فلما اشبع بيك مش هتفرق الاكل، مش هيبقى له وزن. تفتكروا القديسين والرهبان اللي كانوا بيصوموا بالساعات الطويله دول كانوا قاصدين يصوموا؟ ولا انبا بشوي اللي كان بيقضي الليل كله في الصلاه كان قاصد يقضي الليل كله في الصلاه؟ ده من العشره مع ربنا بقت الحاجات ملهاش طعم. شوفوا المستوى، مستوى تاني خالص. من العشرة مع ربنا الحاجة ملهاش وزن، ملهاش قيمة، لأن أنا لقيت الكنز الحقيقي، فالباقي كله ملوش وزن، ملوش قيمة. ده النفس الايه؟ الشبعانة. شبعانة بإيه؟ بربنا. ليه؟ عرف يميز وجود الله، يشوف ربنا في يومه. كتير أيام بتعدي علينا وما نشوفش إن ربنا وقف معايا، واجي آخر الأسبوع أقول له أنت فين يا رب؟ ما شفتكش. يقول لك حبيبي أنا جنبك، أنا اللي بكلمك وأنت اللي مش سامع، أنت اللي مش بتميز وجودي في حياتك. بوقت كده تأمل بسيط تعرف تميز وجود ربنا في حياتك، تعرف تشوفه، تعرف تلاقي له دور مهم في حياتك. فالتأمل ده أو الوقت البسيط ده يخليك حتى تراجع نفسك، لا تكون في خطايا موجودة وانت مبررها ومخبيها بإيه؟ بذاتك وكبريائك. اوعى تكون بتبرر الخطايا لنفسك. أحيان كتير نقعد نبرر في خطايانا ونصح، يعني ما نعترفش بيها لدرجة انها تخش في نطاق المعتاد وما شوفهاش، تغطيها كده بايه؟ بشويه كبرياء، شويه ذات، شويه حاجات كده تخبي بيها الخطيه. لكن لما تدخل لاعماقك وتشيل كده الكبرياء ده تحطه على جنب، هتبتدي تشوف الحاجات اللي خبيتها تحت السجاده وانت بتنظف، تطلعها لحسن تجيب نمل وتجيب حشرات وتخرب لك الدنيا. لاحظ نفسك وفتش قلبك بتدقيق علشان تطلع كل اللي مستخبي، كل اللي متداري جوه وانت مش شايفه او مش عارف تشوفه. لاحظ حياتك، وفرصة مش بس لفترة الصيام ولكن لحياتك كلها، ان يبقى ليك عمق في العشرة مع ربنا. والعمق ده بيجي بكام دقيقة اقضيهم مع ربنا كل يوم. يمكن بصلي، يمكن بقرا في الكتاب المقدس، يمكن ليا يعني خبرة في الحاجات دي كلها. طب أخبار الفترة التأمل نزودها، لو نقدر نزودها في الصيام ده هتفرق معانا كتير في حياتنا الروحية. أراجع معاكم بسرعة قصة أخاب ونابوت اليزرعيلي اللي بتحطوا قدامنا مفهوم الكنز. لأن أخاب ده كان ملك كبير، ملك إسرائيل، عنده عنده كل السلطان والأراضي والغنى وكل حاجة، مش ناقصه حاجة. جاره عنده حتة أرض قد كده، أرض صغيرة كرم بتاعة نابوت اليزرعيلي. عينه ما ضبطهاش، شافها طمع فيها، قال له بس دي هتكبر لي الجنينة، أنا عايز الحتة دي عندي. الفرق بس في الفترة دي إن الأراضي دي ما كانتش مجرد أراضي ورثوها من أهاليهم، لكن ده توزيع الأرض على الأسباط، فهو ميراث من الرب وليس ميراث بس من الأجداد. فنلاقي نابوت لما جابوا الملك وقال له اديني الحقل بتاعك ده، رفض وقال له حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. ده مش ميراث أنا، ده ميراث أبائي من الرب، حاشا لي إن أنا أفرط فيه. كنز هو واحد حط عمله ده مش ما بينه وما بين ربنا، بس كده ما عنديش وقت، إيه عندي شغل. طب ما أنت حاطط ربنا ليه ما بينك يعني حاطط الشغل ليه ما بينك وما بين ربنا؟ كأن الشغل ده عائق إنك تكون ليك عشرة مع ربنا. طب ما تحط الشغل ده في إيد ربنا. طب ما هو اللي بيسوق، هو اللي ينميه، هو اللي ينجحك، هو اللي يقف معاك. حط كل عمل انت بتعمله في ايد ربنا، تلاقي المنطق بتاع حياتك اختلف تماما، ما يبقاش ده عائق. فهو شايف ان انا عملي ده بمجد بيه اسم ربنا، وده ميراث ابائي من الرب، فانا مش هديهولك، ما ينفعش. فروح متعكنن. ايزابل طبعا زوجته دي صعبة جدا، شافته قالت له ده انت الملك، استنى هاخد الاختام وهختم وبتاع، وعملت مكيده وجابت 2 شهود زور شهدوا على نابوت ده واترجم ومات. فإيليا جه واداهم يعني عقاب الله. في العهد القديم نلاقي كده حالات واضحه جدا فيها اجره الخطيه موت واضحه
بتقول لك تماما أجرة الخطية موت، كأمثلة واضحة وصريحة لأجرة الخطية موت. دلوقتي الموت ده الموت الأبدي، لكن زمان كان ربنا بيدينا كده كيس ستادي، حاجات نشوفها نفهم يعني ايه أجرة الخطية موت. مش سهل تفهم ان أجرة الخطية موت. ما انت عملت الخطية وديك عايش، حصل ايه؟ حصلش حاجة. لا، حصل ان انت استهلكت من الكنز بتاعك اللي في السماء، راح منك، اتسرق منك. فهتشوفها ازاي؟ اقرا في العهد القديم هتلاقي مواعيد الله واضحة وصريحة، بتطلع كده تقول لك خلي بالك أجرة الخطية موت. وده اللي قاله الإيليا وده اللي حصل بالفعل. الطمع شيء صعب جدا، يحسسك دايما ان ناقصك حاجات كتير وانت عندك كل حاجة، مش ناقصك حاجة، لكن عينك زيغة يمين وشمال وفوق وتحت، ما انتش عارف فين الكنز بتاعك. حس كده ودور، قول يا رب نفسي اتعلم اشبع، اتعلم اكل واشبع، اكل واشبع، اكل من ايدك، اكل من تعليمك، اكل من حبك ليا، علشان يكون الشبع اللي جوايا ده شبع حقيقي. مرة سأل حد من الرهبان الأنبا مقاريوس، فقال له ماذا أفعل لأرضي الله؟ سؤال حلو، ماذا أفعل أرضي الله؟ فأجابه كل ما تفعله افعله باتضاع، واطلب الله من كل قلبك. خلي كنزك ده الله نفسه. لما تحط كنزك هو الله، ده اللي هي دي الطريقة اللي ترضي بيها الله. تفعل كل شيء باتضاع، دي واحد، لكن اتنين يكون الله هو كنزك، هو ده اللي انت بترايح، ده هو اللي يفرح قلب ربنا، ان انت شايفه اغلى حاجة في حياتك. مش هو نمرة 10 بعد ما اخلص كل حاجة، ولو فضل شوية وقت ابقى اروح الكنيسة، لو فضل شوية وقت بعد 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 طب مش هيفضل. او بعد ما اخلص يومي كله لو فضل لي دقيقتين ابقى اصلي، طب ده كنز؟ ده مش كنز خالص، ده ببلاش كده. اوعى يكون ربنا ببلاش كده في حياتك. ربنا يكون اهم حاجة في حياتك، هو الكنز الحقيقي اللي انت تدور تبيع كل حاجة عشان تبقى معاه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.